जन्नत नसीब वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यरबल कश्मीरी आरजे ताहिरा रशीद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुझ वेकनस बाद प्रोग्राम यार बिल कश्मीरी में बस तहसील आज ताहिर रशीद। तुझ वेकनस विशा सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। उम्मीद है तु ऐसे ठीक ठाक खुशबार बेयुस ये आज मौसम से एंजॉय करने लगे। आजकल मौसम बड़ा असल के तुझे पता है मानसून मौसम यह सो मौसम आसान यथ मज सारे लोग मतलब इंतजार करा कि ईद पे गर्मी गर्मी वजह से जो लोग क्या बारिश चल गए यम से लोग यम से तुम परेशान बे ये याक मौसम छना यम वक्त जुस आबज कम युस पूर गसा बे लोग च खुश गसा ये मानसून मौसम युस छना ये जत मतलब इंसान इस बाबत अख खुदा से रहमत बे युस बर्शन और रह आसा खुशी चान ऐसे कि ये इस बाबत चैलेंज है। आज कर इस मतलब ए भी हवाले से कहा मानसून मज जो बीमार तुम कह फैलत ना वजह क्या वजूहत क्या इस कह है का मतलब एमन बीमार निश पानस रुके एमन बीमार कह है का काम करे जो मानसून मौसम मज फैला लेकिन एम निश गणित वन बजे तुझ वीकनेस एस फेसबुक पे लाइव है का विषय कि तुझे पता है तो ये गणित सिर्फ रेडियो पे है का बोजित रेडियो पे ये तो है बोजित है का लेकिन वह तो ये फेसबुक पे तब विषय है का तुझे लाइव विषय है का से तुझे इस प्रोग्राम में शामिल है का कैसे तुझे इस प्रोग्राम में बजरिया गाल भी मैसेज शामिल है का कैसे तुझे ज्वाइन है का है करे अगर तु एस फेसबुक पे लाइव चुविशन चाहत तथ बाबत तो सुनो /AJ के टाइप करा या सिंपली तु सुनो FM कश्मीर लिखे तो एस सर्च है करे तम बाद तु एस फेसबुक पे लाइव है का विषय तो सेंस प्रोग्राम मतलब सेंस प्रोग्राम ज्वाइन है अगर सेंस प्रोग्राम शामिल गसन बाबत सर्वे गो चीज पन मोबाइल तुलियो पे वेकनस करो ऐसे राब सोन राब नंबर सोन राबत नंबर 058225322379 से चीज तो बजरिया मैसेज एस ज्वाइन है कर मैसेज करन बाबत तो ये करन जे सर्वे को गणित एजे के लिखू एजे के लिखत पनन यूस नाव बे पैगाम छ तो तथ लिखत सेंड करू 881 पे यानी 88 पे एक्स पे तो सेंड है करे तम बाद इस तहन मैसेज पन प्रोग्राम में रीड आउट करें तो जो बजरिया कमेंट एस ज्वाइन है करे असल कमेंट करे वन इज ऑन प्रोग्राम के लोग
سے سون پروگرام یُس تہِ تۄہہِ سۭتۍ لایک شِیر بیٚیہِ فالو تہِ ضروٗر کَران فالو چھِ ضروٗر کَران کیٛازِکہِ أسۍ چھِ پنٛنِس پروگرامَس منٛز تۄہہِ باپتھ دۄہے نٔے نٔے ٹاپِک اَنان یِم تُہٕنٛدِ روزمرہ زندگی ہٕنٛدۍ مُتعلِق چھِ آسان أسۍ چھِ اَصٕل گپ شپ کران گۄڈٕنیتھ یُس اوٚڑ گنٹہٕ چھِ تُہۍ چھِو اَسہِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ لایِو ہٮ۪کان وٕچھِتھ تہٕ تَمہِ پَتہٕ تُہۍ چھِو اَسہِ 3 بجے تہٕ 5 بجے تانۍ اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ روزان أسۍ چھِ یِمن 2 گنٹن منٛز بڑٕ اَصٕل کَتھ کران مطلب دۄہے چھِ أسۍ تۄہہِ باپتھ بڑٕ محنت سۭتۍ نٔے نٔے ٹاپِک اَنان تۄہہِ چھِ پتہ زِ أسۍ چھِ پنٛنِس پروگرامَس منٛز یُس کشمیٖرُک حوالہٕ سۭتۍ تَتھ بارَس منٛز چھِ کَتھ کران یُس کشمیٖرُک ثقافت روایات بیٚیہِ اقدار چھُ تَمہِ حوالہٕ سۭتۍ چھِ تۄہہِ آگاہ کران وَنان چھِ زِ کشمیٖرَس منٛز یُس ثقافت کیٛاہ چھِ تَمہِ اقدار روایات کیٛاہ چھِ اَتھ باپتھ چھِ أسۍ پنٛنِس پروگرامَس منٛز یِم مہمان چھِ تِمن چھِ مدعو کران أسۍ چھِ مہمان مدعو کران یِم مطلب کشمیٖرُک حوالہٕ سۭتۍ زانان چھِ یِم کشمیٖرُک یِم تاریٖخ دان چھِ یا کشمیٖرُک گُلوکار کانٛہہ شعرا یا کشمیٖرُک حوالہٕ سۭتۍ یہِ کینٛہہ تہِ زانان چھِ تِمن چھِ پنٛنِس پروگرامَس منٛز مدعو کران بیٚیہِ تِمن یِم تجربات چھِ تِم تہِ تۄہہِ سۭتۍ شِیر کران اَمی حوالہٕ سے مطلب أسۍ کشمیٖرُک حوالہٕ سۭتۍ کَتھ کران آز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ زِ آز کل چھِ گاسہٕ لوننُک سیٖزن یِم کشمیٖرَس منٛز لوٗکھ چھِ تِم چھِ گاسہٕ لوننَس منٛز بڑٕ مصروٗف سے آز کل یُس چھُنہ سُہ چھُ کشمیٖرَس منٛز بڑٕ ماحول مطلب گرم گاسہٕ لونُن مطلب یہِ اکھ کٲم تہِ چھِ لیکِن لوٗکھ چھِ اَتھ موسمَن اٮ۪نجاے تہِ کران گاسہٕ لوننُک سیٖزن چھِ بیٚیہِ یِم لوٗکھ چھِ تِم چھِ مصروٗف سۭتۍ بڑٕ اٮ۪نجاے تہِ چھِ کران یِم کشمیٖرٕکۍ لوٗکھ چھِ تِم چھِ گاسہٕ لوننُک یَتھ یُس سیٖزن چھُ تَتھ منٛز چھِ مطلب ڈول وٲلۍ تِژرِ وٲلۍ تہِ یِوان تِمن سۭتۍ چھِ مطلب بڑٕ اَصٕل طریٖقہٕ سۭتۍ تِم گاسہٕ لوننُک گیٹ ٹُگیدرِنٛگ چھِ کران اَصٕل طریٖقہٕ سۭتۍ چھِ دۄہ گُزاران اکھ مُشقت وٲلۍ کٲم تہِ چھِ لیکِن یِم کشمیٖرٕکۍ لوٗکھ چھِ تِم چھِ بڑٕ خوشی سۭتۍ یہِ کٲم کران بیٚیہِ سۭتۍ تۄہہِ وَنہٕ بہٕ زِ آز چھِ بُزرگن ہُنٛد یُس عٲلمی دۄہ سُہ چھُ یِوان مَناونہٕ یُس یِم بُزرگ چھِنہ تِم چھِ کٲنٛسہِ تہِ معاشر یا علاقس یا مُلکس باپتھ اکھ قیمتی سرمایہ آسان ییٚتہِ چھِ یُس بُزرگ چھِ تِمن ہُنٛد چھُ معاشرس منٛز اعلیٰ مُقام آسان یِم چھِ بُزرگ ہستی یِم چھِ یِم کانٛہہ تہِ یُس تاریٖخ چھِ تِمنٕے بارس منٛز چھِ زانان أسۍ چھِ واریاہ تجربہٕ ہٮ۪وان پنٕنٮ۪ن بُزرگن سۭتۍ اَمہِ سۭتۍ یُس آز چھُ سُہ چھُ سُستی ہُنٛد عالمی دۄہ تہِ یِوان مَناونہٕ کیٛازِ کہِ مونسوٗنُک موسم چھُ واریاہ لوٗکھ یِم چھِنہ تِم چھِ سُست آسان لیکِن سُست چھِ تِم لوٗکھ آسان یِمن کانٛہہ کٲم چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ تِم چھِ گرِ بِہِتھ روزان تہٕ سُستی چھِ تِمن یِوان لیکِن یِم لوٗکھ مصروٗف چھِ آسان تِمنٕے زندگی منٛز چھنہٕ یہِ سُستی وغیرہ ایٚگزِسٹ کران کینٛژھا کیٛازِ کہِ تِمن نِش چھُنہٕ یہِ ٹایمٕے آسان بیٚہنہٕ کینٛژھا زِ تِم کرن پنٕنِس پانس مطلب سُست محسوٗس سُست چھِ تِم لوٗکھ آسان یِمن مطلب کانٛہہ کٲم چھِنہٕ آسان یِم گرِ بِہِتھ چھِ روزان تِمن سُستی آسان پوٗرِس دۄہس أکسٕے جایہِ بِہِتھ روزان پتہٕ سُستی آسان کیٛاہ آسہِ اَمے باپتھ تۄہہِ چھِ مطلب اَصٕل مشق کران ایٚکسرسایز ورزش وغیرہ تہِ چھِ کران سُستی آز کل اگر أسۍ کتھ کرو تہٕ پاکستانس منٛز ہر دوٚیِم یُس اِنسان چھُ سُہ چھُ سُستی ہُنٛد شِکار اگر أسۍ پنٕنٮ۪ن گرن منٛز تہِ وٕچھو تہٕ زیادٕ تر یِم فیملی وٲلۍ چھِ نہ تِم تہِ چھِ سُستی سُست آسان یہِ چھِ کیٛاہ تہِ موسم یُتھ زِ سارنٕے لوٗکن چھِ یتھ موسمس منٛز سُستی آسان گرمی چھنہٕ آسان گرمی وجہ سۭتۍ چھِ شاید تمِکۍ اثرات چھِ آسان
لیکن آز اس کت کر مونسون موسم من مونسون موسم من بمیر پھیلے تم نش کس محفوظ ہیکا روزت ام نش گوڑے چیز ام بمیر پھیلا کہ ام وجہ کیا تم بعد کرو اس کت ام روک تھام بابت اس کیا احتیاطی تدابیر ہیکا کرت کیا اقدام تلو بمیر تم نش روز اس محفوظ. اخ تہ پتہ اس مونسون موسم یہ بڑا ایک طریقے سے نیچرلی اگر وچو تو خوبصورت موسم یہ بارشن ہند موسم خوشی ہند پیغام آنا تو تت آز کل چیلنج بنیامت لوکن باپت کیازکہ مونسون ریت ات من سہلاب سند کھسان کہ لوکن جانی بے مالی نقصان گھان یہ خطرہ ریت مونسون ریت. لیکن اخ چیز یہ مونسون کہ گرمی گرمی من آب قلت گا آب کم گومت لوگ انتظار کران مونسون بارش گھن آب کمی سہ گھر پور تو انتظار کر یم سات بارش ام تم پتہ لگان. مونسون بارش تم کھیتن بابت بڑ ضروری آسان کھیتن مطلب برابر سند تم برائے ات کنس آبت قلت سہ تہ کم گا لیکن یہ مونسون یھ موسم من بمیر تہ پھیلان بمیر پھیلنک خطر سہ زیادہ گا. اگر اس کت کرو تو اس مونسون موسم تم تبدیلی اثرات تم پاکستان من نظر نوان بیٚیہِ زیادہ بمیر نو پھیلنک سبب باعث تہ بنیام پاکستان من لوکن متاثر کران لوگ پاکستان کے آزاد کشمیر بلکہ پورے دنیا من یہ لوکن متاثر کران. لوگ بمیر من مبتلا گمت لیکن اس کرو کہ یتن طریقہ نئے بارش من کت یت ان بمیر کم کرت روکت ہیکا. ساروی کھت گۄڈنیتھ سمجھنے ضرورت اس پاکستان من موسم سہ کیا تمیک اثرات کیا. آز کرو اس مونسون کے حوالے سے کت مونسون موسم من بمیر نش ہیکا محفوظ روت امن وجوہات کیا بمیر پھیلا کیا ان ہیکا کم کرت. اگر اس کت کرو تو پاکستان من مونسون موسم من بڑ اثرات تر من آب سے پھیلن ول بمیر تم پھیلاؤ زیادہ گومت. تہ پتہ آز کل مونسون موسم بارشن سیزن سٹارٹ گومت این ول وقتن من سیلاب آب سہ تمیک ذرائع تہ مطلب گند گھس مونسون موسم تہ پتہ آب گند سیلاب صورت حال تو صاف آب کنس جائیں ات لگان. ہر طرف مطلب آلودہ آب یس مونسون موسم تر من بمیر زیادہ گھن خطر پہ آسان. اگر ٹائیفائڈ بخار کت کرو تو یہ بیکٹیریل انفیکشن یہ جراثیم نا اس گند آب گند آب یا کھانا تہ خوراک تم نے کھین سے پھیلان. ٹائیفائڈ اگر اس کت کرو تو عام علامات یہ زیادہ بخار گھان کلس من دود آسان بیٚیہِ میدک مسائل تم زیادہ گھان اتھے کنیتھ نہ کہ بلکہ یہ بخار ٹائیفائڈ یہ جان لیوا مطلب ثابت گھان یمس انسانس ٹائیفائڈ بخار زیادہ ہے سہ مرتھ ہیکان. بیٚیہِ یُس ٹائیفائڈ جراثیم امیک موثر امیک نشو نما امیک مثالی آب و ہوا مونسون موسم سہ
اگر اس کات کرو تو پاکستان مز مونسون موسم سہ مثلاً بے واریاہ اتھے کن بیم کم تم نے پھیلان بابت اخ موثر بے سازگار ماحول اس پود کران ات مز اگر کت کرو تو ڈینگی بخار ملیریا بے چکن گونیا وغیرہ ات مز اتھے کن مچھر بمار پھیلے یتھ موسمس مز تو ات بابت احتیاطی تدابیر ضروری لیکن اس وچ ساروی کھت گۄڈٕ امن وجوہات کیا بمار پھیلان امن ساروی کھت بڑ وجوہات یہ واریاہ بارشن بعد یم سات آب ٹینکین یا کھڈن مز جمع گژھان تو یہ واریاہ کالس تام ات جمع روزان یم سات یہ آب أکس جایہِ واریاہ کالس جمع روزان تو یہ مثلاً اتھے کن بیٚیہِ یم کم تمن باپت اخ افزائش گاہ بنان مثلاً کمن ستم بمار پھیلنک خطر تم زیادہ گژھان اس وجہ پاکستانس مز زیادہ تر لوگ ڈینگی بے ملیریا ہند تمن شکار گژھان یہ جراثیم وجہ سۭتی آسان ام سۭتۍ أسۍ وٕچھان یِمن علاقن منٛز یِم زیادٕ سٔہلاب صوٗرتِحال چھِ آسان تہٕ تتہِ یُس سِکِن ایلرجی چھِ تتہِ چھِ اکثر لوٗکن یہِ ایلرجی روزان یہ امہ وجہ سۭتۍ نا کہ مناسب نظام نہ آسنہٕ وجہ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ آب واریاہ کالس تام أکسٕے جایہِ پٮ۪ٹھ جمع چھُ روزان تہٕ یہِ جمع گوٚمُت یُس آب چھُ نا یہِ چھُ واریاہن جراثیٖم یِم خطرناک جراثیٖم چھِ تِمن چھِ جنم دِوان بیٚیہِ تمہِ بعد یِم نۄقصان دہ یِم جراثیٖم چھِ تِم چھِ سانہِ سِکنس منٛز جذب گژھان بیٚیہِ واریاہ قٕسمٕکۍ یِم سِکن ایلرجی تِمن باعث چھِ بنان بیٚیہِ یُس سِکن حساسیت تمیُک باعث تہٕ تمیُک سبب تتہِ ہٮ۪کان بنِتھ لیکن آز کرو کت یم تو مطلب وجوہات بمار کیٛازِ پھیلان لیکن امہِ بعد کرو کت یمن بمارِ پٮ۪ٹھ قابو کیٛاہ ہٮ۪کان کٔرِتھ یِتھ کیٛاہ طریٖقہٕ کار چھِ أسۍ کرو ایپلاے تہٕ بٮ۪مارِ گژھن کم یا أسۍ کیٛاہ احتیاطی تدابیر چھِ یمن پٮ۪ٹھ أسۍ عمل کرو تہٕ بٮ۪مارِ گژھن کتھ آز کرو أسۍ امہِ حوالہٕ سۭتۍ کتھ ساروی کھۄتہٕ ضروٗری بیٚیہِ اہم طریٖقہٕ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یِمن بٮ۪مارٮ۪ن پھِلاو چھِ ہٮ۪کان کم کٔرِتھ یِمن منٛز ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنیٚتھ چھِ یہِ کیٛازِ کہِ یِم بٮ۪مارِ چھِ آبہٕ سۭتۍ پھیلان آبہٕ سٕنٛدِ وجہ سۭتۍ چھِ پھیلان تہٕ تۄہہِ چھِ یہِ کران ییٚتہِ تہِ تۄہہِ آب بہتھ کٔنۍ کھڈن منٛز کٲنٛسہِ تہِ کنٹینر یا کنٹینر بالٹن یا کٲنٛسہِ تہِ بانس منٛز تۄہہِ نظرن چھُ یِوان یا کُلٮ۪ن ہمین یُس آب چھُ آسان یُس جمع چھُ آسان گوٚمُت تِمن جاین پٮ۪ٹھ آب مہ دِیِو تُہۍ یِتھ کٔنۍ جمع گژھن کِہیٖنۍ کیٛازِ کہِ اتھ گنٛد آبس منٛز یُس چھُنہ سُہ چھُ تتھ منٛز چھِ مثلاً بیٚیہِ یِتھٕے کٔنۍ یِم بیٚیہِ کیٚمۍ چھِ تِم نشو نما چھِ گژھان بیٚیہِ خطرناک یِم جراثیٖم چھِ تِم چھِ جنم دِوان تہٕ اگر آب أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ کھڑا روزان کیٖتیاہ تہٕ جراثیٖم ہٮ۪ن جنم کیٖتیاہ بیٚیہِ امہِ سۭتۍ یِم بٮ۪مارِ پھیلنُک یُس خطر چھُ تُتھ چھُ کم ہٮ۪کان گٔژھِتھ ییٚمہِ سۭتۍ اکھ طریٖقہٕ چھِ یہِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ وٕچھو یُس بلکہِ ایکٕسپیٖرینس چھِ کران وٕچھان چھِ یِمن چیٖزن سۭتۍ یِم بٮ۪مارِ تِمن پھیلاو چھُ کم گژھان لیکن لوٗکو چھُنہٕ تہٕ تِمو چھُ ایکٕسپیٖرینس کوٚرمُت کینٛہہ یِم احتیاطی تدابیر چھِ تتھ پٮ۪ٹھ عمل پیرا کٔرِتھ تہٕ یہِ چھِ ؤنِتھ ہٮ۪کان أسۍ چھِ یِمن بٮ۪مارٮ۪ن کم ہٮ۪کان کٔرِتھ اتھ منٛز چھِ اکھ طریٖقہٕ یہِ پوٗرٕ نرِ وجہِ قمیٖض چھِ لاگان نیبر گژھن وقت ییٚمہِ ساتہٕ مچھر ژٹنُک یُس خطر چھُ آسان سُہ چھُ زیادٕ گژھان تہٕ اتھ باپتھ ضروٗری تُہۍ فُل بازو قمیٖض لٲگِو اتھ سۭتۍ تہٕ اتھ باپتھ چھِ تُہۍ مچھر کُنڈلی ہُنٛد استعمال تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ
تمہِ سۭتۍ یُس سون فیس بُک لایِو سیشن سُہ چھُ اختتام پذیٖر لیکن تُہۍ چھِو اَسہِ پروگرام سون پروگرام دۄہس 3 تا 5 بجے تام ہٮ۪کان وٕچھِتھ یِم فیس بُکس پٮ۪ٹھ اَسہِ وٕچھن وٲلۍ معززیٖن چھِ تِم دِیِو اَسہِ اِجازت لیکن ریڈیوَس پٮ۪ٹھ بوزن وٲلۍ سامیٖن تِم چھِ اَسہِ 5 بجے تام ہٮ۪کان بوٗزِتھ اَتھ منٛز کَرو أسۍ اَصٕل اَصٕل کَتھ بیٚیہِ یِم موسمی حالات تِمن سۭتۍ کَرو آگاہ لیکن تَتھ باپتھ بوزان ٲسِو سُنو FM 89.4 کشمیٖر نیٹورک اَسہِ دِیِو اِجازت اللہ حافظ